روزے کی اہمیت کیا ہے تاکہ انسان متقی بن جائے. تقوی کس لیے؟ اس کے لیے میں جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہم انسان پیدا نہیں ہوئے بلکہ ہم انسان بننے کے لیے پیدا ہوئے. یہ قرآن میں اللہ نے بار بار بیان فرمایا. سورہ مبارکہ طارق میں، سورہ مبارکہ دہر میں، سورہ مبارکہ انسان میں، سورہ مبارکہ بقرہ میں، سورہ مومنون میں، 20 مقامات پر خدا نے فرمایا بشر ہم نے تمہیں انسان پیدا نہیں کیا، ہم نے تمہیں انسان بننے کے لیے پیدا کیا. تو سوال ابھی جو اس کو انسان کہا جا رہا ہے یہ مجازن انسان کہا جا رہا ہے. جیسے طب کے ایک طالب علم کو جب آپ ایک اسٹوڈنٹ میڈیکل کالج میں داخلہ لے لیتے ہیں تو آپ اس کو ڈاکٹر صاحب کہنا شروع کر دیتے ہیں. ایک طالب علم اگر دینی مدرسے میں چلا جائے 6 مہینے 8 مہینے کے بعد پلٹ کے گھر آئے تو آپ اسے مولانا صاحب کہتے ہیں. ابھی تو عالم نہیں بنا، ابھی تو وہ ڈاکٹر نہیں بنا، لیکن اگر آپ اسے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں، عالم کہہ رہے ہیں تو کیا جھوٹ کہہ رہے ہیں؟ نا، جھوٹ بھی نہیں ہے، اسے مجاز کہا جاتا ہے. ہم اگر انسان کہلائیں گے تو مجازن انسان ہے. سوال یہ انسان مجازی کیا کرے کہ حقیقی معنی میں انسان بن جائے؟ تو جواب یہ کہ کوئی بھی انسان مجازی انسان حقیقی بن سکتا ہے صرف اور صرف علوم اور معارف کے ذریعے سے. علم اور معرفت اسے مجاز سے نکال کر حقیقت تک لے کے جاتا ہے. اگر انسان نے علم و معرفت اور علوم اور معارف کا حصول نہ کیا، یہ حیوان پیدا ہوا، حیوان زندگی گزارے گا، حیوان مر جائے گا اور جب قیامت کے دن اٹھے گا تو حیوان اٹھے گا. یہ قرآن مجید کی آیت ہے. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. میں شرمندہ ہوں، بار بار یہ بات دوہرا رہا ہوں. ہمارے یہاں اردو میں جو ترجموں میں ظلم کیا گیا ان میں سے یہ ظلم ہے کہ اکثر آیات کے معنی غلط انداز میں ان کو بیان کیا گیا. جیسے یہ قرآن مجید کی عظیم الشان آیت ہے قُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، جو ختمی مرتبت کی دعا ہے. اگر آپ اس کا ترجمہ یہ جو بچے اور جوان سکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں جاتے ہیں ان کی کورس اور نصاب کی کتابوں میں دیکھ لیجئے، عام طور پر مسجدوں میں لکھا جاتا ہے قُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. کیا معنی کیا جاتا ہے؟ میرے علم میں اضافہ فرما. در حالی کہ ہرگز اس آیت کا یہ مفہوم نہیں ہے. میں ایک ایک لفظ کو آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، آپ خود لفظوں کو جوڑیں، پھر خود معنی کریں، پھر دیکھیں کہ خدا کیا کہنا چاہ رہے اور ہم کیا سمجھ رہے ہیں. کل کا مطلب ہے کہہ دیجئے. رب اصل میں تھا ربی، کثرت استعمال کی وجہ سے عالم دین تشریف فرمائے. قاعدہ ہے کہ یا کو حذف کر دیا جاتا ہے. رب یعنی میرے رب. زد یہ فعل امر ہے، جیسے آپ اردو زبان میں لفظ زیادہ استعمال کرتے ہیں اسی طرح سے زد ہے. زد یعنی تو زیادہ کر. نون وقایا یا متکلم. قل رب زدنی، اے میرے رب زدنی مجھے زیادہ فرما. زدنی مجھے زیادہ کر. کس چیز میں؟ علم. علم. اب آپ ان دو معنوں کا باہم تقابل کیجئے. ایک معنی جو عام طور پر ہمارے یہاں کیا جاتا ہے کہ میرے علم میں اضافہ فرما، اور دوسرا معنی کہ مجھے زیادہ فرما. علم میں، ان میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. ایک میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ انسان کی صفت اس کی ذات کی غیر ہے، علم الگ ہے اس کی ذات سے، اور پھر اس علم میں، اس صفت میں اضافے کے لیے انسان خدا سے دعا مانگ رہا ہے. در حالی کہ نہ، قرآن انسان کو یہ سکھا رہا ہے کہ نہ، یہ غیر نہیں ہے، بلکہ انسان کی حقیقت کیا ہے؟ جسم وردی ہے، جسم لباس ہے، جسم پوشاک ہے، جسم ایک مکان ہے. اصل انسان کی حقیقت اس کی روح ہے، اور روح کی زندگی کا نام علم ہے. جب روح میں علم اترنا شروع ہوتا ہے تو انسانیت کا سفر شروع ہو جاتا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے رب زدنی مجھے زیادہ کر، یعنی انسان کی روح زیادہ ہوتی ہے. یہ علم جب جیسے جیسے حاصل ہوتا ہے یہ انسانیت کے مدارج طے کرتا ہے اور کمال تک پہنچتا ہے. انسان حقیقی معنی میں انسان بن جاتا ہے. میں شرمندہ ہوں سفر کے باعث اور مسلسل راستے کی مجالس کے بعد میں قابل نہیں کہ زیادہ بہتر انداز میں گفتگو کر سکوں. سمیٹنا چاہتا ہوں اپنی تمام تر گزارشات کو. آئیے مل کر جو پہلی بات آپ کی خدمت میں عرض کی وہ یہ کہ ہم انسان پیدا نہیں ہوئے بلکہ انسان بننے کے لیے پیدا ہوئے. دوسری بات، ایک انسان مجازی کیسے انسان حقیقی بن سکتا ہے؟ جواب علوم اور معارف کے ذریعے سے. اب تیسری بات، اس ساری کائنات میں علوم اور معارف کا سب سے بڑا مجموعہ، سب سے بڑا گنجینہ، سب سے بڑا خزینہ، سب سے بڑا ماخذ، سب سے بڑا مصدر، سب سے مستند ترین اور معتبر ترین مجموعہ کیا ہے؟ قرآن مجید. تو اب نتیجہ آپ خود لیجئے کہ قرآن مجید کوئی بھی انسان اس وقت تک حقیقی معنی میں انسان نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ قرآن مجید کی شاگردی اختیار نہ کر لے، جب تک کہ وہ قرآن مجید کو اپنا معلم نہ بنا لے، جب تک کہ وہ قرآن مجید کو اپنا مرشد نہ بنا لے، تب تک یہ مجاز سے حقیقت کا سفر شروع نہیں ہو سکتا. اگر ہم نے یہ سمجھ رکھا یا ہمیں یہ سمجھایا گیا یا مولویوں نے ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا کہ یہ پڑھو اتنا ثواب ملے گا، یہ سورہ پڑھو اتنا ثواب ملے گا، نہ، قرآن محض کتاب ثواب نہیں ہے. ثواب کے لیے ہزاروں کام ہے. آپ چڑیوں کو دانا پھینک دیں آپ کو ثواب مل جائے گا، بھوکے کو کھانا کھلا دیں آپ کو ثواب مل جائے گا، پیاسے کو پانی پلا دیں آپ کو ثواب مل جائے گا، کسی فقیر کو 10 20 40 50 روپے دے دیں آپ کو ثواب مل جائے گا، راستے سے کنکر پتھر ہٹا دیں ثواب مل جائے گا. ثواب کے حصول کے لیے ہزاروں کام ہے. قرآن محض کتاب ثواب نہیں ہے، قرآن نصاب انسانیت کا نام ہے، قرآن منشور انسانیت کا نام ہے. جیسے انسان قرآن مجید کی شاگردی اختیار کرے گا،
वैसे ये मजाज का सफर हकीकत की तरफ शुरू हो जाएगा। सलावात भेजिए खानदान फातिमा। तो अब पता चला कि ना, अब रोजे की अहमियत का फलसफा, रोजे के वजूब की हिकमत मैंने क्यों अर्ज किया कि अगर अल्लाह रोजे को मुसलमानों पर, इंसानों पर फर्ज ना करता तो हमें उसकी रहमत से मुतल्लिक सोचना चाहिए था, शक करना चाहिए था। अब पता चला कि अल्लाह ने रोजे को क्यों फर्ज किया। रोजा इसलिए ताकि इंसान मुत्तकी बन जाए। तकवा मंजिल नहीं है। मैंने बयान किया कि इंसान हकीकी माना में इंसान बन सकता है सिर्फ और सिर्फ कुरान हकीम की शागिर्दी इख्तियार करके। तो अब अल्लाह कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, आयत दैन जो कुरान मजीद की सबसे बड़ी आयत है, वत्तकुल्लाह व युअल्लिमुकुमुल्लाह, तकवा इख्तियार करो, अल्लाह बराह रास्त तुम्हारा मुअल्लिम बन जाएगा। तकवा कुरान फाहमी के लिए बुनियादी तरीन शर्त है, असासी तरीन शर्त है। जब इंसान मुत्तकी बनता है तो खुदा उसके दिल पर इल्हाम करता है, तब इंसान कुरान का शागिर्द बनता है, तब मजाज से हकीकत की तरफ का सफर शुरू होता है। ये माह मुबारक, ये महीना, ये मुत्तकी बनने के लिए मश्क है। ये 30 दिन जब मुसलसल इंसान हलाल की हुई चीजें, खाना हलाल है, पानी हलाल है, इंसान की जोजा उसके लिए मुबाह है, इसके बावजूद कि फ्रिज चीजों से भरा हुआ है, फिर क्यों इंसान जाके नहीं खोल रहा? ये मश्क कर रहा है कि आज जो अल्लाह के अदब में, अल्लाह की इताअत में हलाल चीजों से इज्तिनाब कर रहा है, ये किस तरह से हराम की तरफ रसाई करेगा, किस तरह से हराम का इर्तिकाब कर सकता है। इस मश्क के नतीजे में इंसान मुत्तकी बनता है। जब इंसान मुत्तकी बनता है तो उसकी दुरून में रोशनी पैदा हो जाती है। मुत्तकी बराह रास्त शागिर्द खुदा बन जाता है। वत्तकुल्लाह व युअल्लिमुकुमुल्लाह, ये वादा खुदा है कि तुम तकवा इख्तियार करो, बराह रास्त अल्लाह तुम्हारा मुअल्लिम बन जाएगा। ये महीना तकवा का महीना है। ये महीना गुनाहों से छुटकारे का महीना है। ये महीना तौबा के हुसूल का महीना है। ये महीना अपने ममलकत वजूद में मौजूद निजास्तों को जायल करने का महीना है। ये महीना अपने घर में, अपने दिल के अंदर जो गुनाहों के कुत्ते इंसान पाल लेते हैं उनको छोड़ने का, उनको भगाने का महीना है। ये जो खत्मी मर्तबा अलैहि आलाफ तहियत वस्सलाम ने फरमाया कि जिस घर में फरिश्ता हो, जिस घर में कुत्ता हो, वहां फरिश्ता नाजिल नहीं होता। तो मैं आपसे पूछूं कि क्या फरिश्तों को कुत्तों से डर लगता है? फिर क्यों पैगंबर गिरामी इस्लाम ने फरमाया कि जिस घर में कुत्ता हो वहां फरिश्ता नाजिल नहीं होता? इसलिए कि पैगंबर के यहां तमसील है। आज आपका मुल्तान ये मुहज्जब शहर, ये मुसक्कफ शहर, ये पढ़े लिखे बाशऊर लोगों का शहर है, जिसमें सैकड़ों की तादाद में कॉलेजेस हैं, स्कूल हैं, यूनिवर्सिटियां भी हैं। लेकिन जिस आहद में रसूल इस्लाम ने अपनी रिसालत का आगाज किया तो ना कोई स्कूल था, ना कॉलेज था, ना यूनिवर्सिटी। और शागिर्द वो जो 60, 70, 80 साल के जंगालू सीने लेकर ऐसे अफराद के भेजे में अपनी बात को मुंतकिल करना, ये मुश्किल तरीन मरहला था। और जिस हस्ती ने यह काम अंजाम दिया, खत्मी मर्तबत इमामुर रसूल सैयदुर रसूल, ये मुअल्लिम बशरियत किस तरह से उन अरब बद्दुओं को, उन अरब वाशियों को किस तरह से हकायक मुंतकिल किए। उन्हें जो पैगंबर बातें समझाते थे मिसाल के जरिए से समझाते थे। मसला आप कैसे बताएं कि जरासीम क्या होते हैं? इसलिए फरमाते थे कि अगर घरों में कूड़ा जमा रखोगे, रात में पड़ा रहेगा, अब तो शैतान आ जाएगा। नाखून बड़े रखोगे तो इनमें शैतान आ जाएगा। इसी तरह से और बहुत सारी बातें। ये जो पैगंबर गिरामी इस्लाम ने फरमाया कि जिस घर में कुत्ता हो वहां फरिश्ते नाजिल नहीं हो सकते, ये खुद मिसाल है। घर से मुराद वो घर नहीं है, वरना अगर किसी को मौत से डर लगता है तो वो अपने घर में कुत्ता रख ले। बिलाखिर इजराइल भी तो फरिश्ता है, और जब घर में कुत्ता होगा तो इजराइल नहीं आएंगे, और जब इजराइल नहीं आएंगे तो ये मरेगा नहीं, तो मरने से बचने का एक बेहतरीन नुस्खा हो जाएगा ना। पैगंबर कुछ और कहना चाह रहे हैं। वो घर मुराद नहीं है, ये घर मुराद है जिसे खुदा ने, जिसे कुरान ने अर्श रहमान करार दिया। ये घर कि जिसमें खुदा रहता है। पैगंबर ये फरमाना चाह रहे हैं कि अगर तुमने अल्लाह के इस घर में, जिसे खुदा ने अपने लिए मुंतखब किया, अगर तुमने इसमें गुनाहों के कुत्ते पाल लिए, हिर्स के, हवस के, हरामखोरी के, सूद के, गीबत के, झूठ के, बोहतान के, ज़िना के, बदकारी के गुनाहों के कुत्ते पाल लिए, तो कभी भी कुरान मजीद नहजुल बलागा सहीफ़े सज्जादिया की आयात कभी इस कल्ब के ऊपर नाजिल नहीं होंगी। अगर चाहता है कि तेरे दिल पर भी कुरान मजीद की आयात का नुज़ूल हो तो पहले इन कुत्तों को खोलना पड़ेगा, इस दिल को पाक करना पड़ेगा। और जैसी तखलिया हो जाता है और दिल का तस्फिया हो जाता है और इंसान तहजीब नफ्स के मरहले में कामयाब हो जाता है, मुत्तकी हो जाता है, तो फिर पढ़े बगैर खुदा इसके दिल पर इल्हाम करता है। और फिर खुदा फरमाता है कि मन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, यहां तक फरमाता है कि इन तत्तकुल्लाह यजअल लकुम फुरकाना। ये सूरह मुबारक तलाक में परवरदिगार ने फरमाया आयत नंबर 29 में कि अगर तुम तकवा इख्तियार करो तो अल्लाह तुम्हें मंजिल फुरकान पर फाइज कर देगा, कि तू हक और बातिल के दरमियान तशखीस कर लेगा। फुरकान के मुकाबले में आता है सफी, अहमक, अबलह, नादान। हम जिसको जी चाहे कह देते हैं ये बेवकूफ है, ये पागल है, ये दीवाना है। ना, इस्लाम ने किसे पागल कहा है? पैगंबर गिरामी इस्लाम ने किसे पागल कहा है? एक मर्तबा एक शख्स, इस जिसको लोग कह रहे थे, बच्चे इकट्ठे होकर उसके पीछे दौड़ रहे थे, पैगंबर ने फरमाया क्यों इसे तंग कर रहे हो? कहा ये पागल है, ये दीवाना है। पैगंबर ने फरमाया ना, ऐसे ना कहो, ये पागल नहीं है, ये बीमार है। पागल वो होता है जो अल्लाह की मासियत करता है, पागल वो होता है जो खुदा की नाफरमानी करता है।
इसी तरह से सफी कौन है, अहमक कौन है, अबला और नादान। नादान कुरान मजीद ने सफी और बेवकूफ ऐसे शख्स को कहा है जो किसी दोराहे पर चौराहे पर पहुंचने के बाद ये तशखीस न दे पा सके कि मुझे दाएं मुड़ना चाहिए या बाएं मुड़ना चाहिए, जो किसी जिंदगी की किसी मरहले पर रुक कर चौराहे पर खड़े होकर सोच में हैरान परेशान सरगर्दान हो जाए कि मुझे कहां जाना चाहिए, जो अपनी मंजिल का तयन न कर सके, रास्ते का तयन न कर सके, हदफ का तयन न कर सके, इसे अल्लाह ने कुरान में सफी करार दिया। इसके मुकाबले में फुरकान, फुरकान कौन है, वो जो इंसान मुत्तकी होता है। जब इंसान के दिल में खुदा का तकवा आ जाए तो अल्लाह कुरान में फरमाते कि हम इसे मंजिल फुरकान पर फाइज कर देते हैं। फिर दुनिया में जिंदगी भर किसी दो राय पर खड़े होकर ये हैरान नहीं होता, ये दूसरों के लिए रास्तों को रोशन करता है। फिर अल्लाह कुरान में फरमाता है यत्तकुल्लाह यजअल लहू मखरजा, कि अगर इंसान तकवा इख्तियार करे तो अल्लाह मुश्किलात से निकलने के लिए उसके लिए रास्ता पैदा करता है। गुफ्तगू को खत्म करूं, मैंने आपको बहुत ज्यादा ज़हमत समाअत दी, लेकिन आखिरी जुमला अर्ज करना चाहता हूं। याद रखिएगा, तकवा सिर्फ उसी के पास आ सकता है जो इमामुल मुत्तकीन को मानता है। इसलिए कि हमारे यहां कुछ ताबीरें इस्तेमाल की जाती हैं, जो आप लफ्ज इस्तेमाल करते हैं जरा तायीद करते हैं तो मुझे भी अंदाजा हो जाएगा कि ऐसे ही है, मुझसे गलती नहीं हो रही। 3 लफ्ज अली के साथ जो बशर के रिश्ते हैं, आमतौर पर वो 3 रिश्ते बयान होते हैं। एक हम एक मरतबा अली को खलीफा कहते हैं, एक मरतबा हम अली को इमाम कहते हैं, एक मरतबा अली को अमीर कहते हैं। लेकिन जब हम अली अलैहिस्सलाम के साथ लफ्ज़ खलीफा इस्तेमाल करते हैं तो क्या कहते हैं, जब लफ्ज़ इमाम कहते हैं तो क्या कहते हैं, जब लफ्ज़ अमीर कहते हैं तो क्या कहते हैं। जब हम अली को खलीफा कहते हैं तो खलीफतुल मुस्लिमीन कहते हैं। कभी सुना किसी से कि खलीफतुल मुत्तकीन कहा हो या खलीफतुल मोमिनीन का हो? ना, जब लफ्ज़ खलीफा आया तो मुस्लिमीन का, जब लफ्ज़ अमीर आया तो मोमिनीन का, और जब लफ्ज़ इमाम आया तो मुत्तकीन का। यानी अली का इंसानों के साथ जो रिश्ता है, अली मुसलमानों के लिए सिर्फ खलीफा है और बस, और अली मोमिनों के लिए सिर्फ अमीर है और बस, और अली सारी कायनात में इमाम है तो सिर्फ और सिर्फ मुत्तकीन के लिए। तकवा उसके पास आ सकता है जो अली को अपना इमाम मान लेता है, और अली सिर्फ मुत्तकीन के इमाम है। बस मेरे अजीजों, परवरदिगार इस महीने के फयूज और बरकत आपको हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। ऐसी खुश गुफ्तगू मैं हरगिज़ आपके सामने न करता, लेकिन एक तालिब इल्म होने की हैसियत से मैंने फ़र्ज समझा, अब जबकि हम माह मुबारक रमज़ान के आस्ताने पर हैं और इलाही नेमतों के ये दस्तरखान हमारे लिए बिछाया जा रहा है, तो इस महीने में हमारी सबसे पहली सबसे बड़ी कोशिश क्या होनी चाहिए? इस महीने के शरफ का राज रोजे नहीं है, इस महीने के शरफ का राज कुछ और है। रोजों को खुद किसी और शय के एहतराम में फर्ज किया गया, रोजों को खुद किसी और शय के, और वो चीज वो हकीकत खुद कुरान है। कोशिश करनी है कि इस महीने में हम, जी जरूरी नहीं है, मैं देखता हूं बहुत सारे शहरों में देहातों में आमतौर पर राज है कि लोग माह मुबारक रमजान में शबीना शुरू कर देते हैं। शायद आप ना जानते हो, बाज़ अफराद शबीना ऐसे होता है कि हाफिज को लेकर आते हैं और मस्जिद के लाउड स्पीकर के सामने उसे बिठाते हैं, और नमाज इशा के बाद अब वो शुरू करता है कुरान। उससे कहा जाता है कि आज रात तुमने कुरान पूरे का पूरा खत्म करना है। बिस्मिल्लाह से वो कुरान शुरू करता है, वन्नास तक 180 की रफ्तार से धड़ धड़ पढ़े जा रहे हैं, ना खुद उसको कुछ समझ में आ रहा है ना सुनने वालों को समझ में आ रहा है। और इसलिए कि अब वो पढ़ रहा है, किसी भी तरह से उसने सार तक वन्नास तक पहुंचना है, और जब पूरा कुरान पढ़ लेता है, कहां खड़ा है, वही है चाल बेढंगी जो पहले थी सो अब भी है। ना मेरे अजीजों, आखिरी पैगाम आज की इस गुफ्तगू का, अल्लाह हमसे ये नहीं चाहता कि हम ज्यादा कुरान पढ़ें, ना, अल्लाह हमसे ये नहीं चाहता। वो कुरान जिसे उतरते उतरते 23 साल लग गए, आज का मुसलमान चाहता है कि एक रात में सारा कुरान पढ़ ले। अगर सही सारा कुरान आंखें बंद करके पढ़ रहे, अल्लाह ये नहीं चाहता कि सारा कुरान आंखें बंद करके पढ़े, ना, एक आयत आंखें खोल कर पढ़ ले, इसकी जिंदगी बदल जाएगी। जरूरी नहीं कि इस महीने में हम पूरा पारा हर रोज 3 पारे पढ़े। बास लोग कहते हैं मैंने इस महीने में 6 कुरान पढ़े, कोई कहता है 7 कुरान खत्म किए, कोई 3 खत्म किए, 2, ना, जरूरी नहीं कि आप हर रोज एक पारा पढ़ें, बड़ी बड़ी सूरतें पढ़ें, ना, सहर के बाद, फजर के बाद, इससे पहले कि खातून घर के काम शुरू करें, इससे पहले कि बच्चे स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज की तरफ जाएं, इससे पहले कि आप कारोबार के लिए जाएं, ऑफिस जाएं, कोई भी दूसरा काम करने से पहले सिर्फ 5 मिनट के लिए इसे अपनी जिंदगी का मंशूर करार दे दीजिए कि सारे अफराद घर के बैठ जाएं, बच्चे बैठ जाएं, खवातीन बैठ जाएं, घर का सरपरस्त बैठ जाए, और जो सबसे ज्यादा जानता है, जो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, कुरान उठाए, एक आयत पढ़े, लेकिन उसका तर्जमा पढ़ ले, उसके हवाशी और मुख्तसर तफसीर पढ़ ले, और फिर दिन में जब जब मौका मिले उससे मुतालिक सोचे, तदब्बुर करे, गौर करे, तो ये कुरान उसकी जिंदगी को बदल देगा। आखिर क्यों हम मजालिस इमाम हुसैन को खत्म कुरान से ज्यादा अफजल समझते हैं? इसलिए कि मजालिस इमाम हुसैन में शायद पढ़ी तो एक आयत जाती है, लेकिन 1 घंटा या कमो बेश खतीब और आलिम जिस तरह से लोगों को ज़हनों को बदलने में सर्फ करता है, इस कुरान का एक और किरदार होता है। अल्लाह हमसे ये चाहता है कि आंखें खोल के एक आयत पढ़ लें,
ہماری زندگی بدل جائے گی جس طرح سے خود. بس جوانوں کے لیے ایک آخری بات عرض کروں. مرحوم اقبال بیان کرتے ہیں کہ میں جب چھوٹا تھا اسکول میں پڑھ رہا تھا جس زمانے میں, تو ایک مرتبہ میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا, تو میرے والد میرے پاس آئے اور مجھ سے کہا کہ اقبال جب تلاوت مکمل کر لو تو میرے پاس آنا, مجھے تم سے کوئی ضروری بات کرنی ہے. کہا کہ میں تلاوت کے بعد گیا اپنے والد کے پاس, میں نے پوچھا کیا بات ہے, تو کہا کہ نہیں ابھی آپ کے امتحان ہونے والے ہیں, ذرا کچھ انتظار کر لیجئے, امتحانات کے بعد پھر آپ سے بات کریں گے. جب امتحانات ہو گئے میں پھر تیسری مرتبہ کیا, بتائیں آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے. کہ آپ کافی دن مسلسل پڑھتے رہے, محنت کرتے رہے, تھک چکے ہیں, اس لیے اب آپ آرام کریں, تھکاوٹ اتر جائے, پھر میرے پاس آئیے گا. یہ بھی ایک سمجھانے کا طریقہ ہے. فی الفور نصیحت کر لی جائے تو شاید اولاد اتنا اثر نہیں لیتی, لیکن اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے ایک کام کیا مرحوم اقبال کے والد نے. لیکن آج اگر دیکھیں بر صغیر پاک و ہند میں اس دونوں ملکوں کی سطح میں اگر آپ سب سے بڑا مفسر ڈھونڈنا چاہیں قرآن مجید کا تو صرف اور صرف مرحوم اقبال نظر آئیں گے آپ کو. بظاہر اشعار لکھے ہیں لیکن ہر شعر قرآن مجید کی ترجمانی کر رہا ہے, سوائے چند ایک اشعار کے جو ان کے اوائل کے زمانے کے تھے. یہ کافی عرصہ گزر گیا. اقبال کہتے ہیں یہاں تک کہ جب امتحانات بھی ہو گئے, وقت گزر گیا, تو میں باپ کے پاس گیا کہ آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے, بتائیں کیا کہنا چاہ رہے تھے. تو کہا, میرے باپ نے مجھ سے کہا کہ میں نے دیکھا کہ تم کئی سالوں سے مسلسل بالاستیاب بغیر وقفے کے ہر روز نماز فجر کے بعد قرآن کی تلاوت کرتے ہو, تو میں نے سوچا تمہارا حق بنتا ہے کہ میں تمہیں یہ نصیحت کروں. اقبال کوشش کرنا آج کے بعد قرآن اس طرح سے پڑھو کہ گویا ابھی ابھی تمہارے اوپر یہ قرآن نازل ہو رہا ہے. اگر پیغمبر گرامی اسلام پر آج سے 1400 سال پہلے قرآن نازل ہو تو اس کا ہمیں کیا فائدہ ہے تب جب یہ قرآن ہمارے دل پر نازل ہو. کیسے نازل ہوگا؟ جب ہم متقی بننے میں کامیاب ہو جائیں. متقی کیسے؟ جب ہم نے روح تقوی کو سمجھ لیا, روح روزہ کو سمجھ لیا. پروردگار آپ سب کو مجھے قرآن پڑھنے, قرآن سمجھنے, قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے عزیزوں بہت زحمت دی.